Mga kapuso, inspirasyon ang dala sang 23 anyos nga Iloy nga si Honey Lee kag 3 ka tuig nga anak nga si Sky sa La Carlota City, Negros Occidental. Nangin mother and daughter tandem ang duha halin sa una nga adlaw sang klase tub-tub sa graduation. Bangod wala sang mabantay sa iya anak kag may trabaho ang bana sini, ginpili kuno ni Honey Lee nga dalon sa klase sa La Carlota City College si Sky. Mabudlay apang sa handom nga makatapos sa pag-eskwela, gintinguhan niya initanan nga malampuwasan. Hindi lang tandem sa pagtuon, tandem man sa OOTDs bangod sa masami parehos nga outfit sang mag-Iloy. Syempre sa adlaw na sang graduation ni Honey Lee sa kurso nga AB English, nakatoga man si baby. Pamatuod kuno ini nga wala sang ginapili nga edad ang pag-ako sang responsibilidad. Una-una yun na budlayan good ma'am, pero kay solid na anad na lang mga. Pero mas okay naman sa ngayon nadala ko sa ma'am kay at least 2 oras tupad ko lang ma'am. Hello mga kapuso, amo ni Sky.